आपण समस्तଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସ୍ନାଇଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ରହିଛି ଆପଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 2368 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସେୟାର କରାଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ। ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ମାନେ ଆଜିଠୁ 2 ମାସ ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣ ଆମ ସହ ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ୟୁଆର ମାର୍କ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ୟୁ ସୁଡ଼୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ହେଇଯିବ, କିଛି ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଶଙ୍କା ବି ଦୂର ହେଇଯିବ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୁହାହେଇଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ସହିତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିଟେଲ୍ସ କହିସାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବନି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନଜ୍ୟୁମର ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଚିଠି ରହିଛି, ଆର୍ଟିଆଇ ଚିଠି ଅବଶ୍ୟ। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଆଉ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରୁପ୍ ସି, ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2ରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଆଉ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଆପଣ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପକମିଂ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେତେ ରହିଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟୋଟାଲ୍ 50ଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପକମିଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ଏଇଟା ଆପଣ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର 21/9/2026 ତାରିଖଠୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ରହିବ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ରହିଛି 24 ତାରିଖ, ଠିକ୍ ଅଛି, 24/9/2026 ତାରିଖ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ରହିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। 27 ଜୁଲାଇରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଜିଠୁ, ଏଣ୍ଡ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବଦନାମ କରାହେଉଛି, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ବଦନାମ କରାହେଉଛି, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାହେଉଛି। ଏନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ କହିଛନ୍ତି। ତ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ସିନାରିଓ ଥିଲା ସରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନିଲେକାନିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସଂସ୍କାର ଆସିଲା, ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଘେରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ହେଲା, ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରାଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଫୁଲେ ପିତା, ତେଣୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କେସ୍ କରିବୁନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କେସ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଟିଛନ୍ତି, ହଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁ, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇକି ବାଡ଼ରେ କଣ୍ଟାରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଲେଟ୍ ଗନ୍ ଫାୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟା କ୍ରାଇମ୍, ଏସବୁ କ୍ରାଇମ୍। ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କଲା, ପୋଲିସ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଲା, ଏଇଟା ଆଇନ ସମ୍ମତ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ ତା ଉପରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟିକୁ କିଏ ଗିରଫ କଲା କ'ଣ କଲା, ତ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ରାଜନୀତି ପ୍ରଣୋଦିତ, ରାଜନୀତି ଲୋକ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହିଂସା ବି ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ସେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କେହି ପାର୍ଟି ଖୋଲିନଥାନ୍ତେ। ତେଜପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ କଥା ଆସିଲା ବୋଲି ଆମେମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଭଏସ୍ ରାଇଜ୍ କଲେ। ଏବଂ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ
प्राइवेट जे स्पेस मिशन जो करागला ताकू नहीं प्रशंसा करछन्ती एवं आत्मनियुक्ति प्रशिक्षण पाई मिलुनाहांती प्रार्थी आर्थिक केमती मिलबे जदि पिलांको आत्मनियुक्ति वास्तव में मिलिबो ताल ट्रेनिंग नहीं लाभ अछि अदरवाइज समय नष्ट आपणकर पैसा तो लागुनी फिर भी समय नष्ट। नेक्स्ट हूँ मान्यता नथिबारु आपणकर एडीपी मिललानी डिग्री कॉलेज नाक मुंड व्यथा एवं मंगला विद्यालय अध्यक्ष पद खाली अध्यापक अध्यापिका अनुपस्थित रोच शिक्षादान तो कौ दिन आप देखु नथिबे जे आपण खबर कागज रे कौन सी गोटे आसुथिबो खबर ये जगह शिक्षक अच्छा सफिसीयंट अच्छा आवश्यकता अधिक अच्छा पढ़ापढ़ी बढ़ चलती ये खबर आप देख कहीं जिन कहीं देखुं राज्य सारा शिक्षक अभाव राज्य सारा अध्यापक अभाव एवं बीएड अध्यापक को एमएड बाध्यतामूलक थिला बेले एनसीटी नियम अनुसार ओडिशा बिना एमएड रे पिलामान चाकरी करछिन से बर्तमान एमएड करने सुजोग दिया माने चाकरी रिलैक्स दिया 2 वर्ष जा आपणकर चाकरी 2 वर्ष तुमको छाड़ कर दिया गला भर एमएड सारिक आस बाहर राज्य तो एमएड होची घरे बस जन एमएड कर आराम से ठीक अच्छे जा परीक्षा देकी एमएड सर्टिफिकेट हाथ पार कार्य मुक्त हे नियोजित हे अतिथि अध्यापक से जगह अद्भुत कथा आज्ञा कौन युवपीढ़ी ना ठीक अच्छे। नेक्स्ट आप देखिए आपणकर पिला युक्त 3 नाम लेखार चयन हो नाम लेखाऊ ना सामान जिनस परीक्षा हो सरकार यहाँ बुझा दरकार पिला माने सिलेक्ट हो जॉइन करना मल्टीपल पोस्ट एकाथरे बाहर मल्टीपल पोस्ट सिलेक्ट होती पसंद अनुसार जॉइन कर सो दैट आपण डीवी रे डाकिला बेले 2 गुणार ऊर्ध्व पिला डाकतु ठीक अच्छे। पाठ्यपुस्तक त्रुटि प्रसंग में आज खोलियो पाठ्यपुस्तक संशोधन बिड एवं प्राथमिक शिक्षक पदोन्नति तालिका शिक्षक संघ असंतोष व्यक्त कर सुंदरगढ़ अंचल एवं ता सहित आप देखिए अव्यवस्था घर में पादेरी पड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाँ चित्र आप सामने योग्य होगा 160 अध्यापक आवेदन कर बीएड कॉलेज नियुक्ति दुर्नीति बलांगीर सर्वाधिक 11 ब्रह्मपुर आपणकर 4 कोरापुट में 5 चिठी प्रगढ़ आशंका व्हाट्सएप निर्देश देउछन अधिकारी इच्छा पत्र मागिबा उच्च शिक्षा ये जिनस ये गवर्नमेंट शिखीगला आम चिठी करवानी सब इमेल द्वारा एंड आपणकर व्हाट्सएप मध्यम फोन मध्यम कही करदेवा चिठी हेले सीना आपणकर किसी इश्यू आसो एंड ता सहित दुर्दिन में 127 वर्षर विद्यालय अस्वास्थ्यकर परिवेश से पिलाने पाठ पढ़ुं परिश्राग्राण श्रेणीगृह खेलपड़िया समस्या रही कौन कहवा क्या कहवा ठीक अच्छे एंड दायित्व नेले प्रहलाद जोशी जहाँ उपर आम देखुले सहित राज्यसभा नोटिस आगत कला टीएमसी पुलिस बर्बरता उपर आलोचना एवं ता सहित त्रुटिपूर्ण पाठ्यपुस्तक प्रशासनिक दुर्नीति पूर्वतन निर्देशक पाखे अटपीस तदंत भित्तिभूमि बाहाना ईवी को मुह मोड़ुन सरकारी विभाग और पानी घरे घेर अंगनवाड़ी केन्द्र पिला एटलिस्ट गोटे स्कूल कौन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तापाई जीवाई तो रास्ता दरकार ना तापाई से तो फैसिलिटी करूँ नवनिर्मित अंगनवाड़ी गृह ताला कमुन शिशु जोटा आप देखुं ताला खोली वीडियो एवं ता सहित पाठ्यपुस्तक हटब सबू भूल एवं टेंडर डाकिला एनसीईआरटी दशहरा पर निर्भुल बही मिल भल जिनस एवं ता सहित आज +3 प्रथम दिन पाठपढ़ा आरंभ होती नित्यानंद गण को घेरी बीजेडी और कांग्रेस पाठ्यपुस्तक त्रुटि प्रसंग में 7 दिन महलत ना ओडिशा बंद चेतावनी दिखाई कांग्रेस पक्ष राज्य में जेन जी आंदोलन सह ठिया हो कांग्रेस भक्त कही सम्मान सहित इस्तीफा देवे ना अहंकार देखाई तड़ा खाइबे चिन्मय आपंकर गांधी मार्ग विक्षोभ कराई गंड ईशानद कांग्रेस ओडिशा बंद आपन डाकरा दिज्व भक्त दास सरकार को चैलेंज रखिले देखा जाऊ राजनीति मुद्दा किंतु पिला आपणकर फायदा दऊ यहाँ राजनीति प्रसंग से रुटी सेकिवा हो कि मन ना किंतु आशायी मान शिक्षक मान छात्र छात्री मान अभिभावक मान एम फायदा हो 7 दिनिया गणेश शिक्षा मंत्री इस्तीफा नदेले ओडिशा बंद बोली जोरदार आंदोलन बोली चेतावनी दिखाई सहित बसापी हंसन छात्र छात्री राजधानी सरकारी पाठागार बर्तमान खोली नित्यानंद गण इस्तीफा दाबी बारंबार देखो सब जिन सब जगह ये जिन कहुई सहित बढ़ला गणेश शिक्षा मंत्री अड़ुआ तेजिला इस्तीफा दाबी छात्री झुलंता मृतदेह ठाब कारण अस्पष्ट विद्यालय मृतदेह रखी धारणा देते उमरकोट अंचल निजे मंत्री अंचल एवं 7 लाख अचल ईपीएफ खातार 0 रु कम बालांस रही अर्थात आप जापे केते एम्प्लॉय मानकर जो रही आर्थिक मेरुदंड केते सुदृढ़ एवं 2 वर्ष में 5 अध्यापक जमा बदल आसीना जड़े भी अध्यापक छात्र छात्री मध्य असंतोष बढ़ुची 8 मल्लिक अंचल एवं ता सहित
प्रबल वर्षा 3 जिले में गतकाली छुट्टी और आज की छुट्टी डिक्लेयर होता बट आसंता काली कौन छुट्टी वर्तमान सुधा अपडेट ना अपडेट आसली मुझे जनईदेवी टेलीग्राम अपडेट करदेवी वीडियो रिकॉर्डिंग सुधा कौन अपडेट आसी ना आज छुट्टी थिला एवं आसंता काली हुए तो हो पारे मयूरभंज आपणकर सुंदरगढ़ केन्दुझर एसबू एरिया एवं एनटीए पक्ष वैकेंसी नोटिफिकेशन दिखाई यंग प्रोफेशनल्स कंट्राक्ट बेसिस रे आपन दिज्व एंड आपण प्रतिभावान सेतु पोर्टाल से कम करेंगे और कौन कौन रिसर्च ऑफिसर मानू दिज्व से भी दिखाई कलिकता सस्ता पोशाक एवं स्कूल यूनिफॉर्म किए कौन कहते परवा ना मन इच्छा आपंकर दिखाई पिलाने पिंधिले पिंधु न पिंधिले ना फाटिगले फाटी जाऊ अगस्ट प्रथम सप्ताह मैट्रिक परीक्षाफल सप्लीमेंटारी परीक्षाफल प्रकाश पाइब और ता सहित बीएड बीएचएड आपंकर काउनसिलिंग आसार चॉइस लकिंग आसार करेंगे और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जाजपुर चिठी कर हेडमास्टर जन हेडमास्टर को सबमिट शोकोज इरेगुलारिटीज 27/7 आज दिन में से विजिट करते स्कूल एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज देखी और देखी यू हैव नॉट मेंशन द लेसन नोट इन क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रजिस्टर एंड एमडीएम क्वालिटी was not satisfactory and kitchen room was not hygienic then आपणकर no TLM or project was used in the classroom तो देखा जाओ कौन आंसर दौरान एवं पुराना पेंशन स्वास्थ्य बीमा दाबी ओडिशा आंदोलन रे प्रथम इतिहास प्रथम बोली ओजीसी कही तो ये आज कंप्लीट इनफर्मेशन जो मुझे शेयर कली आशा कर वीडियो माध्यम कंप्लीट इनफर्मेशन दे पार्टी हेल्पफुल लगे पुणी देखा एजुकेशन